नमस्कार, मेरा নমস্কার, नाम है रुचित আমার और मैं নাম किसानों के রুচিত साथ काम এবং करता हूँ। আমি কৃষকদের आज সাথে जो কাজ है मैं করি। आपको पहली আজ আমি बार আপনাদের প্রথমবারের एचएफएन মতো का সেই बायोगैस এইচএফএন क्यूब दिखाने বায়োগ্যাস वाला हूँ কিউবটি जो आप দেখাতে स्क्रीन में देख চলেছি, रहे हैं। যা আপনারা ये ঠিক भारत এই का মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন। एकमात्र ऐसा बायोगैस क्यूब है এটি जो ভারতের छोटे একমাত্র বায়োগ্যাস हमारे কিউব, किसान हैं যা जिनके সেই पास সব 2 से ক্ষুদ্র 3 কৃষকদের কথা मवेशी মাথায় हैं, রেখে তৈরি করা उनके लिए হয়েছে, बनाया गया যাদের है কাছে 2 और থেকে ये 3টি बहुत ही গবাদি उम्दा পশু है রয়েছে। और इसके बारे এটি में একটি आज हम চমৎকার যন্ত্র जानेंगे। এবং आप ये আজ देख रहे আমরা हैं এটি कि সম্পর্কে इसकी जो আরও बॉडी है বিস্তারিত জানব। वो स्टेनलेस स्टील के केज में आ रही है আপনারা দেখতেই और পাচ্ছেন যে এর उसका বাইরের কাঠামোটি जो একটি अंदर का স্টেইনলেস टैंक है স্টিলের वो খাঁচা बहुत ही দিয়ে हाई আবৃত क्वालिटी এবং एর मेटल ভেতরের क्वालिटी ট্যাঙ্কটি जो অত্যন্ত एचपीपी উচ্চমানের E3 होता है HDPE2 উপাদান उसका দিয়ে बना हुआ তৈরি। है। ये इतना এটি मजबूत है कि এতটাই अगर आप মজবুত किसी যে बड़ी से भी এমনকি फेंकेंगे যদি আপনি तो वो এটিকে टूटेगा দোতলা नहीं ছাদ থেকেও নিচে और ফেলে দেন, इसमें आप তবুও देख এটি रहे ভাঙবে हैं না। कि काफी बड़ा जो এখানে इसका আপনারা इनलेट একটি है বড় जहाँ আকারের पे आप ইনলেট বা ग्राउंड প্রবেশপথ দেখতে जो পাচ্ছেন, गोबर है যার पानी মধ্য का দিয়ে फिल्टर আপনারা জল डालेंगे। মিশ্রিত जब आप গোবর डालेंगे ঢালবেন। तो ये 1000 আপনারা लीटर যখন का जो মিশ্রণটি टैंक এর है ভেতরে ঢালবেন, इसमें गैस তখন बनेगी। गैस 1000 बनने से লিটারের এই ये ট্যাঙ্কটিতে जो গ্যাস हमारा তৈরি एक হতে শুরু स्टोरेज করবে। यूनिट है जहाँ पे हम গ্যাস गाड़ी তৈরি भर হয়ে के যাওয়ার एक পর बहुत তাই मजबूत অত্যন্ত ट्यूब लगाया মজবুত है একটি ট্র্যাক্টর यहाँ টিউব स्टोर होता এর है ভেতরে और জমা बहुत হতে ही हाई থাকে। क्वालिटी आप देख सकते हैं ब्रास এতে के উচ্চমানের जो है পিতলের তৈরি फिटिंग्स लगे हैं। বিভিন্ন इसको যন্ত্রাংশ आप বা अपने অ্যাক্সেসরিজ बायोगैस स्टोव ব্যবহার में করা कनेक्ट कर হয়েছে। सकते हैं এগুলি और আপনারা मुफ्त আপনাদের में রান্নার গ্যাসের जो है স্টোভের हर সাথে যুক্ত रोज করে নিতে करीबन পারেন 2 से এবং 3 এর घंटे ফলে की जो আপনারা है প্রতিদিন गैस প্রায় 2 आप থেকে 3 बना ঘন্টা सकते हैं। तो বিনামূল্যে अगर রান্নার आपके গ্যাস पास जो ব্যবহার है করতে পারবেন। 2 से 3 তাই मवेशी আপনাদের हैं যদি 2 থেকে 3 টি और গবাদি পশু वो থাকে अगर आप এবং आज की আপনারা तारीख যদি में বর্তমানে उस সেই গোবর ফেলে দিয়ে থাকেন, गोबर को তবে फेंक रहे এখন हैं থেকে तो আর उस তা गोबर ফেলে को দেবেন ना। फेंकिए नहीं কারণ क्योंकि उससे এই आपको গোবর 2-3 ব্যবহার हज़ार করে আপনারা রান্নার रुपए की গ্যাসের बचत খরচ हर বাবদ माह हो প্রতি सकती है মাসে 2 और থেকে साथ ही जिस 3000 गैस টাকা को সাশ্রয় यूटिलिटी है করতে পারবেন। यहाँ से निकलेगा এখান आपका থেকে আপনারা ऑर्गेनिक আপনাদের প্রয়োজনীয় জৈব সারও পেয়ে যাবেন, फर्टिलाइजर যা আপনারা जिसको कि নিজেদের आप জমিতে खेतों में डाल ব্যবহার सकते করতে हैं और পারবেন। जैसे यूरिया की जो সুতরাং किल्लत এই आपको যন্ত্রটি किसानों को কৃষকদের महसूस কেবল हो रही है বিনামূল্যে तो রান্নার उसके पीछे গ্যাসই की প্রদান वजह क्या করে है না, वो বরং किसानों বিনামূল্যে को সারও जो है সরবরাহ ये করে, एचएफएन যা बायोगैस আপনাদের क्यूब जो है ফসলের ফলন वो पूरा বৃদ্ধিতেও करता है সহায়তা করে।